kahintang sa panahon latest news. Daron sa tong linyang Pag-asa Mactan, pinagi ni Sir Joseph Merlas. Sir Joseph, advance Happy Valentine's. Mayong buntag si Ariel o advance Happy Valentine's sa sab o sa mga sukintong paminaw o mga ito ang latest wala update. Kining amihan o northeast monsoon may naka-apekto diha sa northern o central Luzon. Sinimbahin kining easterlies o ang init nga hangin magikan sa silangan may naka-apekto sa naibiling bahin sa atuang nasod lakit na sa Kabisayaan. Sa atong monitoring wala gyapon tayo gibantayan nga LPA o bagyo sud o duol sa atuang Philippine Area of Responsibility labi na karong unang mga adlaw sa buwan sa Pebrero. Maungsod sa 24 oras o karong weekend ang tibuok Kabisayaan lakit na probinsya sa Sugbo aduna tay generally fair weather condition o main tempo sa panahon o nagipon tayo mga tsansa aning mga lumalabay na mga pagulan dili ra magdugay o kini mga patak-patak na mga pagulan dala sa easterlies tibok gabi naman karong mga orasa wa tayo nakita na mga pagulan sa bisan na sambahin diri sa Central Visayas. Wala tayo mapabot usab na mga pagulan for at least in the next 2 to 3 hours. Kempang sa ang hangin ng kadagatan, wala tayo warning usab na giisa. Ang tibuok Kabisayaan adunay hinay ngadto sa kasalangan nga hangin magikan sa silangan ngadto sa amin ang silangan ug atong kadagatan magpabiling malinawon ngadto sa kasalangan ang mga pagbalod. Sa Cebu atong dagat muhunas ni sa alas 7:30 sa buntag nga gimabon nga 0.3 meters ug mutaob sa 1:40 sa hapon nga nagilawmon nga 0.9 meters. So, ang temperatura magasukod sa 26 ngadto na sa 31 degrees sentigrado. Watong harang adlaw mo subang ni sa alas 6:00 sa buntag ug mo salop niyang alas 5:48 sa hapon. Ug manong latest diri sa buhatan sa Pag-asa Mactan sa ISDST ni Joseph Merlas, maayong buntag ug happy weekend. Sir Joseph. Yes sir. Og mag-adlaw sir dunay ka lihukan dito sa Islas Olanggo. Kumusta ang atong kahimtang sa panahon sa ugmang adlaw adlong Domingo? Ato diri gihapon sa Central Visayas no makapabot punta ning fair weather condition main tempo sa panahon nga gyapon nato masinati apan nagyapon tay tsansa ning mga lumalabay nga mga pagulan dala sa easterlies sagad masinati ni Sir Ariel aning hapon ug gabi ingon sa buntag nga kininon kita nato nga dili ra magdugay so dili ra gyud all day nga maksatig mga pagulan labi na sa adlong kamadlaw o ingon man adlong Domingo. Kay ugmang adlaw doon na sila burag classic sinulog dito Santa Rosa, Olanggo Island. So dili kayo init ang ato masinati ugma. Ato ang temperature forecast is around kuan siya sir, around 31 degrees Celsius. Nga ang heat index po ni dili ra pod nga nakalimuot no. Believe ubos sa aning 38 degrees Celsius. Maglisod agabot aning anang na value. So dili ra pod hayag gyapon ta but dili gyud nga nakalimuot mapabot na to Ferial. Okay. Salamat nimo Sir Joseph Merlas. Happy weekend kanatong tanan diya sa Pag-asa Mactan. Wise tayo na sir, huwag dugang pala ni sa mo attend no sa kalihukan diya sa Olanggo Island. Magdala gyapon ta og payong panangga aning direkta nga init adlaw o dinatong kalimtan inom ta og tubig para hydrated ato ang lawas malikayan ning mga heat related na illnesses. Salamat kayo naman sir, may butag. Welcome sir. Okay, good morning. Inyo gadabati ang atong dagan sa kahimtang sa panahon mga pamukaw meaning adlaw Sabado Pebrero 1 tuig 2025. Ang atong dagan sa kahimtang sa panahon kun weather update pinagi ni Sir Joseph Merlas gikan sa Pag-asa Mactan. Salamat kayo ni Sir Joseph Merlas ug mayong buntag sa Pag-asa Mactan. Sa